रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा फिर इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए सब अपने दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुज़फ़्फ़राबाद का, क्योंकि ये पूरा डिवीज़न है और वहाँ पे लोगों ने हड़ताल की हुई है, लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, ख़वातीन, बच्चे, सब लोग सड़कों पर हैं, बुज़ुर्ग सड़कों पर हैं। और रावला कोट की तरह वहाँ पर भी लोगों ने बड़े पैमाने पर बाहर निकल कर एहतजाज किया है। लोग शौकत नवाज़ मीर की आज़ादी के मुतालबात कर रहे हैं, जबकि जो उनके मुतालबात हैं उनके हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं। वहाँ गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार 2 दिन तक, और गोली और शेलिंग के नतीजे में कुछ लोग शहीद हुए हैं। अनकन्फर्म्ड इतलात हैं, अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी जो इतलात हैं उनमें जो पहली इतला आई थी उसमें 8 लोग शहीद हो गए थे मज़ीद, जबकि जो ज़ख्मी हुए उनकी तादाद दर्जनों है, यानी 40 से ज़ायद लोग बताए जा रहे थे कि जो ज़ख्मी हो गए थे। अब जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो कुल मिलाकर ये बताते हैं कि उनके 100 के करीब लोग शहीद कर दिए गए गुज़िश्ता 2 महीनों में, और इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर अलग से किया गया, उनके इलाज पे पाबंदी लगाई गई, उनकी खुराक को बंद किया गया, उनकी अद्वियात को बंद किया गया, अस्पतालों पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया, और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करके मनवाना चाह रहे थे, उनके मुतालबात भी तस्लीम नहीं किए गए। तो अब आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, सारे अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन पुरअमन इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, ये निज़ाम वोटर्स को कहाँ से लेकर आएगा, जो वोटर्स आकर वोट डालेंगे। क्योंकि वोट तो देखे लोगों ने डालने हैं, वोट तो कोई हवा से तो आके डालेंगे नहीं, कोई जन्नात तो वोट डाल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जन्नात से फॉर्म 47 जारी करवा देते हैं और जाली फॉर्म 47 के ऊपर अपने उम्मीदवार को जितवा देते हैं, लेकिन जो रियल वोट हैं या वोटर्स हैं, उनकी कतारें हैं, लोगों का जो जोशो खरोश है, वो कैसे बताएंगे। मुजफ्फराबाद में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की रिपोर्टिंग शायद मीरपुर डिवीज़न से ज़्यादा बेहतर होगी। हालात काफ़ी पतले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बिलावल ने बहुत सारे झूठे वादे किए और अभी एक नया लोगों को ट्रक की बत्ती है। पिछले जो इलेक्शन का मरहला था उसमें पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल पहले बिलावल ने कुछ लोगों को आसरे दिए थे, कुछ झूठे वादे दावे किए थे। अब दोबारा से उन्हीं वादों और दावों को दोहराया कि कश्मीर के अवाम की मुश्किलात फौरी ख़त्म होनी चाहिए, इंटरनेट और बैंकिंग बहाल होनी चाहिए। ये काम तो उसकी हुकूमत है, बिलावल की करता क्यों नहीं है। खाना और अद्वियात और ज़रूरी सामान उन तक पहुंचना चाहिए तो बिलावल की गवर्नमेंट है, बिलावल ये क्यों नहीं करता। तालीम, कारोबार, रोज़गार दोबारा मामूल पर आना चाहिए तो बिलावल क्यों नहीं करता। क्यों बिलावल ने वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाकर ऑपरेशन शुरू करवाया हुआ है। क्यों बिलावल ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार दिलवाया। क्यों बिलावल ने और उसकी जमात ने जो है इनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रख दिया। क्यों बिलावल और उसकी जमात ने जो है वो इतना घिनौना ऑपरेशन भी किया, और ये सारी ये हरकतें तो इनकी अपनी हुकूमत कर रही है और वफाकी हुकूमत इनका साथ दे रही है। आज़ाद कश्मीर असम्बली सच और मफामत के कमीशन के क़याम के हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है। तो ये बिलावल ने कहा जी हम मफामत करना चाहते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, हम कमीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लाशें भी गिराते चले जा रहे हैं। अब उसने कहा जी कि एहतजाज और कार्रवाई का सिलसिला फ़ौरन मुअत्तल हो, ट्रुथ एंड रिकन्सिलियेशन कमीशन से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, हर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा और यही कश्मीर में अमन का रास्ता है। अगर आप सब इत्तफाक करते हैं 2 अगस्त को, यानी आज के दिन में तीर पर मोहर लगाएं। ये बिलावल ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। ये नहीं सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसे, तो वोट के लिए बिलावल का ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दिया। डीजी ISPR ने कश्मीर के बारे में जो बातें की थी, अब कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से उसके ऊपर जवाब आ रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी ने कुछ चीज़ों पर जवाब दिया। एक तो उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का जो DG ISPR ने हवाला दिया, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसे खुशाइन करार देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर का मसला पूरा हल किया जाए। यानी आज़ाद और जम्मू कश्मीर जो सारा का सारा एरिया है जो इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है, इस सारे का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ज़रिए से किया जाए। लेकिन वो कहते हैं साथ ही पाकिस्तान का हिस्सा जब इन्होंने कश्मीर को करार दिया DG ISPR ने, तो ये फैक्चुअली गलत है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये एक अलग और मुतनाज़ खित्ता है और एक अलग रियासत है, जिसके शहरियों ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है, या उन्होंने अपना एक आज़ाद मुल्क रखना है। तो एक्चुअली तो वो ये सिचुएशन है। वो कहते हैं जी आप इसको गड़बड़ ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने बदतरीन हालात पैदा किए थे मकबूजा कश्मीर में, गुज़िश्ता 2 माह से आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए वो भारत के पैदा करदा हालात से भी ज़्यादा बदतर है। आप कहते हैं जी कि लाडला बच्चा है आज़ाद कश्मीर। उन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर एक अलग रियासत है, हमारा कोई बाप नहीं है, तो हम किसी के लाडले बच्चे नहीं हैं। ये आज़ाद कश्मीर के अवाम तय करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है या नहीं। अगर वो ये इल्हाक करते हैं तो हमें उसमें बड़ी खुशी होगी, हम अवाम की खुशी में खुश रहेंगे। फिर नाज़रीन किसी को इसके ऊपर बात भी नहीं करने देते। DG ISPR जो है उन्होंने अपनी
प्रेस ब्रीफिंग तो दे दी, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को बाउंड भी कर दिया जाता है, मीडिया बेचारा बात ही नहीं कर सकता। अब तलत हुसैन ज़दा साहब ये हमेशा से जर्नैलों के बड़ा करीब रहा, एस्टेब्लिशमेंट के, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे रहा, और हर दौर में ये जर्नैलों के या एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक के अंदर रहा तलत हुसैन। जब भी ज़्यादा ताल्लुकात जो तलत हुसैन ने बनाए अपनी लाइफ में वो जर्नैलों के साथ बनाए, और फिर जर्नैलों की फेवरेट जमात PMLN के साथ भी तलत हुसैन ने अच्छे ताल्लुकात बनाए। इमरान खान का ये हमेशा से बोग्ज़ में मुब्तला रहा और हमेशा से इमरान खान का दुश्मन रहा। तो हमेशा जब भी ऐसा लगता था कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की लड़ाई होती है तो तलत हुसैन के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाती थी, और वो कोशिश करता था कि इन दोनों के बीच में सुलह हो जाए। तो तलत हुसैन के जो अल्फाज हैं जो उसने प्रोग्राम किया, मैं हैरान हो गया था कि वो गिन कर बता रहा है कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें 20,500 अल्फाज कह रहा था कि इस्तेमाल किए। आप अंदाज़ा करें कि अब असल मुद्दे पे बात नहीं करते, साहब बात कर ही नहीं सकते, डर लगता है बोलते हुए, साहब बहादुर नाराज़ हो जाते हैं और घर से उठा लेते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, फैमिली को भी नुकसान होता है, कारोबार बंद कर देते हैं, आपके घर में कोई और कोई काम नहीं कर सकता, चाहे आपके घर में कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी भी हो वो भी नहीं खेल सकेगा, चाहे वो किसी भी मैदान का हो। तो ये तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जब आपका बहुत बड़ा सहाफ़ती नाम हो और आपकी औकात ये रह जाए कि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से अल्फाज गिनेंगे कि जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने कह दिया, वो हमें बताएगी कि DGISPR की जो पूरी प्रेस ब्रीफिंग है उसमें टोटल कितने अल्फाज इस्तेमाल हुए, तो जनाब पता चला 20,500 से ज़ायद, लगभग 21,000 के करीब अल्फाज इस्तेमाल हुए। इतने घंटे इतने मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही, इसमें 18 के करीब टॉपिक्स जो हैं वो छोटे और बड़े वो डिस्कस हुए, लेकिन जो डिस्कस हुआ उसके कंटेंट पे जो सख्त सवालात हैं वो सवालात नहीं उठाए जाएंगे। यानी टाइम ज़ाया करना है अपना ऑन एयर का, तो वो इन चीज़ों में कर देते हैं। ये बड़े घाघ लोग हैं, उस्ताद लोग हैं, पुराने लोग हैं, इन्हें पता है कि टाइम कैसे ज़ाया करना है, और ये एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हर दौर में ये एस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत भी रहे हैं, उनकी गुड बुक्स में भी रहे हैं, और अपने आप को सहाफ़ी साबित करने में भी कामयाब होते रहे हैं। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है अभी भी एक चीज़ की गलत फहमी है। इस पर ना बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट, बहुत सारी तज्ज़ियाकार, वो लगातार ये बता रहे हैं कि आसिम मुनीर इस सिस्टम की जगह एक नया सिस्टम लेकर आना चाहते हैं। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस गलत फहमी का शिकार है कि हम तो बड़े मकबूल हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका हमने साथ दिया इनकी वजह से हम गैर मकबूल हो गए। ये वक्त चला गया, ये 2022 की बात है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि वो नवाज शरीफ को और जरदारी को सपोर्ट करेंगे। तो उस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के या जर्नैलों के इसलिए खिलाफ हो गए कि यार आप ऐसे नालायकों को, नकम्मों को और चोरों और डाकुओं को आप सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो क्योंकि आप इनको सपोर्ट करने जा रहे हैं इसलिए लोग इनसे नाराज हो गए और इनकी मकबूलियत में काफ़ी कमी आई। लेकिन अब पुलों के नीचे से बहुत पानी निकल गया। अब लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी इतने बड़े कसूरवार नहीं है जितनी बड़ी कसूरवार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या ये जर्नैल जिनके कंट्रोल में सारा निज़ाम है, जितने बड़े जिम्मेदार ये हैं हर खराबी के। अब पाकिस्तानियों की सोच बदल गई है, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है क्योंकि हमने इंडिया से लड़ाई जीती है, हम कोई ना कोई गेम डाल देंगे तो पब्लिक हमें माफ़ कर देगी, ये सियासतदानों की वजह से हम गंदे हो रहे हैं। अब देखें ना, जब आपके आसपास खुशामदी होते हैं ना तो वो आपको ऐसी बातें बताते हैं, फिर आपको लगता है कि शायद आप बड़े मकबूल हैं, ये तो सियासतदानों ने आपको गंदा किया हुआ है। ऐसा होता है, इस तरह की गलतफहमियां हो जाती हैं और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अभी भी ये गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि वो खुद आ जाएंगे या कोई और निज़ाम ले आएंगे तो लोग कबूल कर लेंगे। वैसे भी लोगों की इनको कोई ज़्यादा परवाह है नहीं। तो मोहसिन नकवी ने जो ताजरों को पैगाम दिया, मोहसिन नकवी के ज़रिए से एक्चुअली वो पैगाम आसिम मुनीर साहब का ही था, वो जो दिया गया ताजरों को, तो उन्होंने अपनी इंटेंट शो की है। उसके बाद नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इसहाक डार ने, मरियम नवाज ने और दो चार लोग हैं इनके अपने किचन कैबिनेट के, इन्होंने बैठ के एक मीटिंग भी की है, उसके बारे में भी खबर आई है। जबकि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, ये दो बहुत करीबी लोग हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, इन्होंने बाकायदा मोहसिन नकवी को चैलेंज भी किया, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया। राना सनाउल्लाह ने ताना देते हुए कहा कि जिस निज़ाम के तुम खिलाफ बात कर रहे हो उसी निज़ाम में आपने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय कर लिया। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान की बात DGISPR ने की तो उसका तो एक पॉइंट सिर्फ फौज ने पूरा करना था और बाकी 12 पॉइंट तो वजारत दाखिला के अंडर थे। तो आपने उन 12 नुकात के ऊपर कुछ नहीं किया, तो आपकी बैड गवर्नेंस तो आपकी है कि वजारत दाखिला ने अपना काम नहीं किया और मोहसिन नकवी साहब अपना काम करें। उनके ऊपर तनकीद हो रही है। पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा मुतालबा कर दिया कि मोहसिन नकवी इस्तीफा दे और बड़ी सख्त तकारीर मोहसिन नकवी के खिलाफ की। अब देखना यह है कि PMLN कब खुलकर सामने आती है। लेकिन ये खबरें मार्केट में चलाई जा रही हैं कि कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत ये लेकर आ जाएंगे या कोई कौमी हुकूमत बनाने की ये कोशिश करेंगे या कोई सदारती निज़ाम ये लेकर आना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का नाम लिया जा रहा है
شاید وزیر اعظم اس کو بنا دیا جائے. تو یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا منصور ایوان جو اٹارنی جنرل ہے اس کا بھی کوئی نام لے رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نظام جو مرضی لیں, لوگ نواز شریف اور زرداری سے بڑا قصوروار فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مانتے ہیں. میں نے ایک سروے کروایا نا, میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ موجودہ خرابیوں کا ذمہ دار کون ہے, بڑا ذمہ دار کون ہے, نواز شریف, زرداری یا فیلڈ مارشل. تو لوگوں نے جو پہلا 1.5 گھنٹے کا سروے تھا اس میں ون سائیڈڈ جا رہا تھا, پورا کا پورا سروے ون سائیڈڈ جا رہا تھا. 95% سے زیادہ لوگ وہ کھڑے ہوئے تھے عاصم منیر صاحب کے خلاف اور نواز شریف اور زرداری کے ساتھ. لیکن پھر ایک دم ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر پڑتی ہے اور ایک دم بہت سارے ووٹ پڑتے ہیں اور ایک ہی طرف کے ووٹ پڑتے ہیں. یہ وہ ووٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے بیچارے معصوم سپاہی, بیچارے معصوم لوگ, کمزور لوگ جن کا پالیسی بنانے میں کوئی کردار نہیں ہے, ان کے اکاؤنٹس بنوائے گئے تھے اور انہیں جب آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں بیچارے. تو انہوں نے پھر باٹ شاٹ لگا کے کوشش کر کے انہوں نے اس کو مینج کر کے تھوڑا بہت فیس سیونگ لینے کی کوشش کی ہے. تو وہ اب اس بات کے اوپر بضد ہیں کہ نہیں ہمیں لوگ پیار کرتے ہیں, اصل میں ان سیاستدانوں کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. نواز شریف نے یا شہباز شریف نے یا آصف زرداری نے کھڑے ہو کر ڈی چوک میں گولی نہیں چلائی تھی, نہ انہوں نے گولی چلانے کا آرڈر دیا تھا, نہ وہ یہ بات مانتے ہیں. وہ کہ ان کے اوپر ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی گئی. یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا انہوں نے کبھی نہیں کہا میرے ساتھ یہ نواز شریف نے کیا یا زرداری نے کیا. وہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا, میری بیوی کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ سب کچھ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بدلہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لینا ہے کیونکہ یہ ذمہ دار ہوں گے. یہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں, یہ بے شمار اور لوگ کہتے ہیں. یہ غلط فہمی جو ہے نا, یہ کوئی نیا تجربہ کریں گے تو ان کی دور ہوگی. اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے, بہت سارے اور لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ کوئی نیا تجربہ کر بیٹھیں گے, کیونکہ یہ 2-3 سال کے بعد میں ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہر 3 سال 4 سال کے بعد ایک نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں اور اب دوبارہ سے وہ اسی طرح کا کوئی نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں. ناظرین, عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے مراد سعید صاحب نے اب ایک سٹیٹمنٹ دیا. وہ سٹیٹمنٹ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں. اس سے پہلے کہ میں سٹیٹمنٹ کھولوں ایک خبر آپ کو میں اور دے دیتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ کشمیریوں کو اسلام آباد سے گرفتار کیا جا رہا ہے. اسلام آباد پولیس کو یہ آرڈر مل گئے تھے اور چند صحافیوں کو یہ انفارمیشن ملی اور صحافیوں کے جو گروپس ہیں ان میں یہ باتیں پھیلا دی گئیں کہ جس صحافی نے بھی کشمیریوں کے احتجاج کو کور کیا ہے وہ فوری طور پہ غائب ہو جائے, کیونکہ اب ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. رضی طاہر صاحب کو موقع نہیں ملا, ان کے دفتر کے اوپر چھاپا مارا, بڑی بدتمیزی کی, توڑ پھوڑ کی, سامان اٹھا لیا, رضی طاہر کو اٹھا کر لے گئے. ان کے ساتھ اور لوگ تھے, انہیں بھی جبری طور پہ وہاں پہ اٹھا کر لے گئے, گرفتار کر لیا. اسی طرح جو ہے سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ بھی یہی سارا کچھ کیا گیا. اب بلاول انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے, وہ ایک مرتبہ بولے تو صحیح کہ سینیٹر مشتاق کو چھوڑو, وہ انسانی ہمدردی کے تحت امدادی سامان لے کر آزاد کشمیر آنا چاہتا ہے, لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں. یہ آج کے الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور کل سے دوبارہ ان کے پاس ڈنڈے والی جمہوریت اور بروٹ میجورٹی آ جائے گی جو ان کی اوقات ہے اسٹیبلشمنٹ کے تسموں کے ساتھ بند کے جوتے پالش کرنے. یہ اپنی اس اوقات پہ واپس چلے جائیں گے. بہرحال کشمیریوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو کشمیری صحافی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جو کشمیر کے معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس جعلی الیکشن کے بعد ایک اور بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا منصوبہ ہے. اور کیونکہ دیکھیں تیسرے مرحلے میں ایک بڑا خوفناک ایریا جہاں پہ الیکشن ہونا ہے, پونچھ والا ایریا, تو اس پہ بہت پھڈا ہوگا اور اس سے پہلے وہ چاہیں گے کہ پورا ایریا کلیئر کیا جائے. تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے مراد سعید نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ امپورٹنٹ ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک اطلاعات کی اگر تصدیق نہیں کی جا سکتی, ہمارے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے, تو تردید کا بھی ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اگر کوئی صحافی یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ تردید کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس سے آپ پتہ کریں کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. تو جب ان سے کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی, پچھلی دفعہ جب آنکھ کا مسئلہ آیا تو ایسے ہی تردید کی جاتی رہی اور اس کو ڈسٹریکشن کہا گیا, لیکن پھر بینائی کے شدید متاثر ہونے کی خبر بھی تصدیق ہو گئی. یعنی اسد اللہ خان صاحب نے جب خبر دی سب لوگ کہتے تھے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی ایسے خبر نہیں دیتا, وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہے, اس نے کوشش کی ہوگی پوری. خبر کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. تو وہ خبر اسد اللہ خان صاحب کی بعد میں ٹھیک ثابت ہوئی. پہلے بھی لوگ کہتے ہیں ڈسٹریکشن ہے, آپ کی توجہ ہٹا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تو قابل اعتماد معالجین تک رسائی ہی میسر نہیں ہے, تو تردید, جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دینے کی بجائے کیوں نہ تمام تر قیادت عمران خان کو ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں اسپتال منتقل کرنے کے لیے ہر فورم کا استعمال کریں. اگر متعلقہ لوگ اتنے ہی قابل بھروسہ اور ہمدرد ہیں تو ان کی آنکھ کیسے ضائع ہو گئی, ابھی تک علاج کیوں نہیں کروایا گیا, اور اب تسلی دینے کی بجائے ذاتی ڈاکٹر سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. یہاں جعلی پلیٹلیس رپورٹس پر طوفان کھڑا کیا جاتا ہے.
لیکن ان کی بینائی کے معاملے پر اتنی شدید غفلت کے بعد اب مزید ایسی خبروں پر خاموشی مجرموں کی سہولت کاری ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اس میں بیرسٹر گور نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اور مجھے اس بارے میں پتہ ہے، میں نے پتہ کروا لیا ہے، تو آپ اس پہ فکر نہ کریں، پروپیگنڈا ہے، اس پہ آپ کان نہ دھریں. تو مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کے معاملے میں بھی ایسی ہمیں تسلی دی گئی تھی، بعد میں پتہ چلا ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. تو یہ کیوں اس قسم کی تسلی ہمیں دی جاتی ہے؟ تسلیاں دینے کی بجائے یا یہ کہنے کی بجائے کہ ان خبروں کی کوئی صداقت نہیں ہے، بعد میں بھی خبریں سچ نکل آتی ہیں بعض اوقات، تو آپ طاقت کا استعمال کریں، زور لگائیں، عوام کو نکالیں، دباؤ ڈالیں اور عمران خان صاحب کو ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں اسپتال پہنچائیں. یہ ان کا لب لباب ہے. ناظرین، یہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ ہنگو میں جو اٹیک کیا، ضلع ہنگو میں طالبان نے جو اٹیک کیا تھا TTP نے، اس میں پولیس اہلکاروں کو وہ اٹھا کر بھی لے گئے تھے اور 22 پولیس اہلکاروں کو وہ ساتھ لے گئے تھے. 17 پولیس اہلکار وہاں پہ شہید ہو گئے تھے، DSP سمیت. یہ بڑی جیداری سے لڑے ہوئے تھے. 31 لوگ جو ہے وہ زخمی تھے اور چھوٹا بڑا اسلحہ بھی سارا وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اب یہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ قبائلی عمائدین گئے، انہوں نے کہا جی یہ پولیس والے چھوڑ دیں، تو وہ پولیس والوں کو قبائلی عمائدین کے کہنے کے اوپر چھوڑا گیا اور اس بات کی ضمانت لی گئی کہ آئندہ یہ لوگ پولیس کی نوکری نہیں کریں گے. اور فی پولیس اہلکار کو طالبان نے، یہ ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے، 10-10 ہزار روپے کا خرچہ بھی دیا. پولیس والے وہاں سے نکلتے وقت طالبان سے گلے ملتے رہے اور ان سے معافی بھی مانگتے رہے. اور جناب یہ ہیڈ کوارٹر پہ جو حملہ ہوا تھا، یہ وہی والے پولیس والے ہیں. طالبان نے اپنے موقف میں بتایا کہ یہ کاوش اس بدلے کا تسلسل تھا کہ ضلع ٹانک میں حملے کے بعد ہمارے مجاہدین کی بے حرمتی کی گئی، ان کی لاشوں کو جلا کر چوراہے میں عوام کے لیے رکھا گیا تھا، تو یہ ہم نے اس کا بدلہ لیا تھا. یہ TTP نے موقف دیا اور عمر پشتین نے یہ جناب ویڈیو اور اس کے اوپر یہ ساری خبر جاری کی ہے. یہ ہے ناظرین حالات پاکستان کے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کرنی ہے سیاست، کیونکہ انہیں سیاست سے فرصت ہی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.